सगळी यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो ऑक्टोबरची 12 तारीख आयतार 2020 आणि 5 दिसपुरत्या मिसाचे वसाप कीर्तन आणि देवाच्या उतरांचो नियाळ. आज आम्ही भगवंत फ्रांसिस सेवियर सिलोस हांचे स्मरण करता. पहिले वसाप रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले अध्याय 5 ओळ 14-17. तवळ सिरियाचो कोटकार नामान जोर्दानान देवलो आणि देवाच्या मनशान सांगलेल्या प्रमाणे 7 पावटी न्हंयत बुडलो. ताचे आंग एक ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जाले आणि तो नितळ जालो. तो आपल्या सगळ्या परिवारासवे देवाच्या मनशाशी परतून गेलो आणि ताचे मुखार रावन ताणे म्हळे, सगळ्या पृथ्वीचेर इस्रायेलां शिवाय हेर खंयच देव ना म्हूण हांव आतां जाणा. दया करून तुझ्या सेवकाची एक काणीक स्वीकार कर. एलिशान साप दिली, हांव सेवा करता त्या देवाच्या जिवाचो सापूत हांव कांयच स्वीकार करचो ना. नामानान ताका आग्रो केलो, पूण ताणें ती इन्कार केली. नामानान म्हळें, तूं ती स्वीकार करिनाय जाल्यार दया करून 2 कासरांचेर उरूंक जाता तितली माती व्हरूंक तुझ्या सेवकांक परवानगी दी. कित्याक या फुडें हांव सर्वेस्पराक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच देवाक होम बली वा यज्ञ भेटोवचो ना. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्व जनांग उजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रा. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. सर्व जनांग उजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांग उजेर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यात ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्व जनांग उजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. पृथ्वीमेर शेकान असलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व निवासियानो सर्वेस्परा जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. श्लोक. सर्व जनांग उजेर आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. दुसरे वसा तिमोथी बरयल्या दुसऱ्या पुस्तकांतले अध्याय 2 ओळ 8-13. भोव मोगाच्या पुता मेल्ल्यांतलो उठयलेलो जेजू ख्रिस्त दाविदाच्या संततीचो म्हूण उगडास कर. हीच हांव परगट करता ती सुवार्ता. ह्या सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदिसाळ्यां सयत हांवें रावचें पडटा, पूण देवाचे उतर सांखळींनी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसतां ते सगळे देवान वेंचून काडलेल्या खातीर सोंसतां. जेजू ख्रिस्त खातीर तांकां कारण मेळच्याक आनी ताचे बराबर तांणी सस्तीक महिमा जोडच्याक ते हांव सोंसतां. ही सांगणी जायकी सारकी. आमी ताचे सवे मेल्याव जाल्यार ताचे सवेन जियेतल्याव. आखेर पर्यंत तीर रावूं जाल्यार ताचे सवे राजवट करतल्याव. आमी ताका नाकारून जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो, कित्याक आपणाक ताच्यान इन्कार करूंक जायना. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. सर्व गडितांनी देवाक अर्गां दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन हे सदैव विसारता. हालेलुया. सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 17 ओळ 11. जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हूण समारिया आनी गलिलिया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकतलो. तो एक हळ्ळेंत रिगतना 10 जण कोटकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान बोबमान ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री, आमची काकूळट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वचा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटी आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळांसर पडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक समारियागार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या पुरगांव्या शिवाय फाटी येवन देवाक वर्णितालो हेर कोणूच ना जालो गय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धरून चल.
तुझ्या वावरतान तुका बरो केलो. देवाचे उतार हे वखणी तुका क्रिस्ता.